نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلقن میں اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش، ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں بھبدیاں تے او دی ہی ذات دے لائق انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العلام دی
مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کولو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت دے نال تشریف فرما، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ ماہ شعبان بڑا ہی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، بڑا ہی مقام اور شان والا مہینہ ہے۔ امام کائنات حبیب کبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب پورے مہینے دی ہی عظمت ہے، پورے مہینے دا شرف اور فضل اور مقام ہے۔ لیکن ساڈے ہاں پورے مہینے دے اندر بس ایک دن دی عظمت ہے، ایک دن دی شان ہے، ایک دن دا بڑا مقام ہے، وہ لیے لوگ بڑا کچھ کر دیں، عبادت ریاضت تسبیح تحلیل رکوع و سجود۔ لیکن میرے بھائی سرکار مدینہ دے ہاں پورا مہینہ ہی عظمت والا ہے اور ایک ایک دن شرف والا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں ام سلمہ دیا نے وَأَنْ ام سلمتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنہ دی ماں ام سلمہ دیا نے سرکار مدینہ نے فرمایا میں نبی پاک دے بارے دسے آوے کہ امام کائنات انہو لم یقن یصوم من السنت سہرا تاما الا شعبان یصلہ رمضان۔ مومنہ دی ماں ام سلمہ دیا نے سرکار مدینہ پورے سال دے اندر کسے مہینے دے انے روزے نہیں سی رکھ دے، کسے مہینے دے اندر اینا روزیاں دا اہتمام نہیں سی کر دے۔ امام کائنات حبیب کبریاء کثرت نہ روزے رکھ دے تے شعبان دے اندر سانو انج لگدا سی جویں اے وی مہینہ رمضان دا ہو گیا۔ آگے کہ نبی پاک اس مہینے چ اینے روزے رکھ دے اسی آندے سے رمضان ہی آ گیا تے ساڈے ایک روزے دا بڑا اہتمام ہے، ایک روزے دی بڑی بندگی بڑی ریاضت۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات حبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری دے اندر، صحیح مسلم دے اندر، ابو داؤد دے اندر، ترمذی دے اندر، نسائی دے اندر، ابن ماجہ دے اندر، موطا امام مالک دے اندر، مسند احمد دے اندر مومنہ دی ماں اما ایسا دیا نے قان احبو الى الشہور الى رسول
رسول اللہ ان یصومہ شعبان یصلہ رمضان۔ مومنہ دی ماں میں ثانیہ نے روزیاں واسطے سب تو زیادہ میرے نبی دا پسندیدہ مہینہ شعبان ہے سی، کیونکہ اس مہینے دے اندر سرکار کثرت نہ روزے رکھ دے سن، کثرت نہ روزیاں دا اہتمام کر دے سن۔ یصلہ رمضان، یہ تو تک کہ نو رمضان دے نال ملا دیندے سی، بلکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے تے ساڈے ہاں صرف شبان دی 15 دا اہتمام ہے، اس سے پہلا 14 دن کا دے نے پتہ نہیں، اس تو بعد والے دن گزرے نے پتہ نہیں۔ کون روزے رکھدا بھائی؟ نبی پاک تے بڑے رکھ دے سی، اور پورے ملک پاکستان دے اندر ایک مہینے لی بڑا اہتمام ہے، ایک روزے لے لوگ رات نو جاگ کے گزار دینے۔ اور اس سلسلے دے اندر اگر شبان دی رات خاص ہے نا جڑی 15 والی، نہ تو کوئی اہتمام نہ نبی پاک جاگے نہ نبی پاک دے صحابہ جاگے، صرف بہت ساریاں روایات، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت بنو کلب دی بکریاں والی ضعیف روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی روایت ضعیف روایت ہے، حضرت صوبان دی ضعیف روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جڑی مروی روایت ضعیف روایت ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی صحیح روایت ہونی چاہیے تھی نا رات دی بندگی لئی۔ میں نے ایک دسو، اگر نبی پاک نے عبادت نہیں کی تھی تو آپ کریں گے کوئی فائدہ ہوئے گا؟ او بھائی نبی پاک نے اہتمام نال قیام نہیں کیتا، تسی کرو گے فائدہ ہوئے گا؟ نبی پاک نے اہتمام نال دا روزہ نہیں رکھیا، فائدہ ہوئے گا؟ اگر کوئی ویسا روزہ رکھ رہا ہے ایام 20 دا 13 14 15 دا تو اور بات، لیکن تخصیصاً نبی پاک نے روزہ رکھیا ہوئے تو کوئی دلیل چاہیے دی۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اسامہ بن زید آندے نے میں سرکار مدینہ نو سوال کیتا میں اللہ دے نبی نو پوچھے میں آکھیا اللہ دے نبی جی تسی اس مہینے دے اندر روزے دا بڑا اہتمام کر دے ہو، اللہ دے نبی جی شبان دا بڑا روزہ رکھ دے ہو، نبی پاک جی اس روزے دا مقصد کی ہے کہ تسی شبان دے اندر روزیاں دی کثرت کر دے ہو۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، سرکار مدینہ نے فرمایا میں، آمنہ دے لال نے فرمایا میں، سرکارہ نے اسامہ وَهُوَ سَهْرٌ تَرْفَعُ فِيهِ الْآمَالِ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نبی پاک نے شبان دا مہینہ او مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر بندیاں دے عمل اللہ دے سامنے پیش ہوندے نے۔ حدیث کی آندی ہے کہ شبان سے بندیاں دے عمل سرکار آندے نے ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین، نسائی دی حدیث ہے کہ بندیاں دے اعمال اللہ دے دربار چ پیش ہوندے نے، تو تہاڈا کلا 15 دا ہی پیش ہوندا ہے، یہ تو پورے مہینے ہی ہوندے نے۔ اور بھائی شبان دی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اللہ دے ہاں عمل پیش ہو رہے ہیں، تو تسی رکھیا کرو روز روزہ۔ نبی پاک دے ہاں تا پورے مہینے دی عظمت ہے، پاکستان چ بس 1 دن دی، باقی دنوں دا پتہ ہی نہیں، کیونکہ اپنی مرضی دے مطابق عمل ہو رہے ہیں نا، جنہوں دل کرے ثواب بناؤ، جنہوں دل کرے گناہ بنا دیو۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے، سرکار مدینہ نے فرمایا وے، نبی پاک نے انی احب ان یرفع عملی انا صائم، نبی پاک نے انج دا مہینہ ہے اللہ دے سامنے عمل پیش ہوندے نے تے میں محمد دی خواہش اے وے، میں محمد دی تمنا اے وے، میں محمد دی چاہت اے وے کہ جدوں میرے عمل پیش ہون تے روزے دی حالت چ ہون تاں میں شعبان دے مہینے چ کثرت نہ روزے رکھنا وا، تاں میں شعبان دے مہینے چ کثرت نہ روزے دا اہتمام کرنا وا۔ تو پتہ لگا اس مہینے چ اعمال اللہ دے دربار چ پیش ہوندے نے، اور سرکار کثرت نہ روزے تاں رکھ دے سی کہ مدوں بھی میرا عمل پیش ہوئے روزے دی حالت چ ہوئے۔ وہ جڑا 15 نو اسی اہتمام کر رہے ہو بھی کھاتا ہے اہتمام، اور یہ شبان دی رات ہے جن لوگ شب برات آندے نے، نکیا نہیں تو شرلی پٹاکے دی رات، بالاں نو اس پاسے لایا، انہوں نے پیسے دے پتر تسی کوئی دبڑ دبڑ کرو، سارے بچے پورے محلے سے ادم مچا دیں دے، ہندوؤں دی دیوالی دے مشابہ عمل کروا دیں یا اگ پرستاں والا عمل کرا دیں۔ کیا تسی اگ دے پجاری لوگ ہو کہ اتنا اہتمام کرتے ہو؟ یعنی یہ 15 دی رات بچیاں لی تو ہوگی شرلی پٹاکیاں لی، تے جڑے کچھ سیانے نے انہاں واسطے ہوگی حلوہ پوڑی والی، انہاں لی کھان دا اہتمام ہو رہا، حلوہ تیار ہو رہا، پوڑی تیار ہو رہی، پھر مطلب رات بھی آئے گی تو بھی کھان پین دے اندر گزر جائے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مہینہ عظمت والا ہے، پورا مہینہ شان والا ہے، پورا مہینہ شرف والا ہے، اور جس دن نو تساں ٹھیک سمجھیا، حالانکہ اس مسئلے سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، میں عرض کر چکی ہوں جتنیاں بھی احادیث نے اور پایا صحت نو نہیں پہنچ دیاں، پھر انہاں تے عمل کیسا، پھر عبادت کیسی، پھر ریاست کیسی، اگر تسی اس دن نو منایا ہی منایا ہے نا، پھر تے اپنی مرضی دے مطابق بچیاں نے منایا شرلی پٹاکے نال، وڈیاں نے منایا کھان پین دے طریقے نال۔ ہاں کچھ وچ نیک لوگ ہوندے نے، انہاں 100 رکعت دی نیتی ہوندی بھی اج دی رات بڑی اہم ہے، بندگی کر لو بھائی۔ بھائی کس طرح اہم ہے؟ میرے کیتے اہم ہو جائے گی یا تیرے کیتے اہم ہو جائے گی؟ اے جڑی میت پڑھی شبرات دی حیثیت شرعی بیان کرن لئی، ہر بندہ ان دی تلاوت کرتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، بھی وہ مبارک رات شبرات دی رات، تے میں پاجیاں نو سوار کے نہیں پڑھ سکتے تسی، یا ان دی سمجھ نہیں آ رہی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ دا ہر مضبوط کم دا فیصلہ اسی اس رات چ کرنے ہیں۔ تو کیا ایتھے اے رات مراد ہے؟ اندہ سٹارٹ دس نہیں رہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ دا اس رات سے اسی قرآن نازل کیتے، تو تسی میں نے دسو قرآن شبان چ نازل ہویا یا رمضان چ نازل ہویا؟ لیلۃ مبارکہ ایدی تفسیر فرمائی حافظ ابن کثیر نے، وہاں لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایدی تفسیر بیان کی تھی امام سکانی نے کہ لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایدی تفسیر بیان کی تھی امام قرطبی نے کہ لیلۃ مبارکہ تو مراد لیلۃ القدر والی رات ہے، اور ایدی تفسیر بیان کی تھی امام بغوی نے کہ لیلۃ مبارکہ تو مراد لیلۃ القدر دی رات ہے، نہ کہ 15ویں رات شبان دی رات۔ ایک قرآن نے دسیا ہے نا، اچھا قرآن چ نہیں لکھیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ دا سی قرآن کیڑے مہینے چ نازل کیتا ہے؟ اور قرآن کہہ رہے ہیں نا، دسو پھر قرآن سچا ہے یا لوگ سچے نے؟ اور بھائی قرآن کہہ رہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ دا میں قرآن نو رمضان چ نازل کیتا ہے، ایتھے آندے نے اسی قرآن نو شبان چ نازل کیتا ہے۔ بھائی کس طرح ہو سکتا ہے؟
اندے تو یہ 15 دی رات مراد ہی نہیں ہے. ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰੋ ਨਾ ਸ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ. ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ. ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਨੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਜਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂ. ਉਹ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇਸਤਿਹਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਤਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੂਰਜ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਤਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. مطلب ہے کہ بات اور گفتگو کر رہے ہو تو بندہ دماغ تو کم لوے کہ اصل بات کیا ہے, اصل چیز کیا ہے کہ جو بول دے شریعت بن جائے کہ صرف مولوی دے منہ چ لفظ نکلے ہے. مولوی کو دلیل ہے یا قرآن دلیل ہے, حدیث دلیل ہے. اگر غور کرنا, امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں, صحیح بخاری دے اندر, صحیح مسلم دے اندر, ابو داؤد دے اندر, ترمذی دے اندر, نسائی دے اندر, ابن ماجہ دے اندر, موطا امام مالک دے اندر, دارمی دے اندر, مسند احمد دے اندر, مومنہ دی ماں اما ایسانیاں نے اسی سرکار مدینہ نو ویندے ساں سبان چے انے روزے رکھ دے, اسی آندے ساں کہ چھڑن گے نہیں, کئی واری چھڑ دیں دے تے اسی آندے ساں رکھن گے نہیں, پر صورتحال انج دی سی اسی سرکار نو ویکھے آویں کسے مہینے دے پورے روزے نہیں سی رکھ دے, سبان چے نبی پاک روزیاں دی کثرت فرما دیں دے, بلکہ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کھور حدیث سماعت فرما لینا. مومنہ دی ماں اما ایسا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے کہ اسی سرکار نو ویکھے آویں کہ لم یکن یصوم سحرن اکثرا, نبی پاک نے کسے بھی مہینے دے اکثر روزے نہیں رکھے, من شعبان فإنہو یصوم شعبان کلہو, نبی پاک دا دل کردہ سی تے شعبان دا پورا مہینہ ہی روزے رکھ دیں دے. اور بعض محدثین نے وہاں نے کلہو دا مطلب ہے, بعض نے دا ترجمہ کیتا حدیث دے لفظ دا کلہو نے کہ فَإِنَّهُ يَصُومُ شعبان کلہو, کہ نبی پاک رمضان دا شعبان دا پورا مہینہ ہی روزے رکھ دے. تو آندے نے کلہو دا مطلب کثرت تے محمول کرنا, بھی کلہو دا ترجمہ یہ کرو کہ کثرت نہ روزے رکھ دے, زیادہ رکھ دے. یہ نبی پاک نے دسے رات آئے گی شعبان دی 15 دی رات, جڑے کدی بھی نہیں گیا قبرستان جان دے ہوندے بھائی, کیوں کیا ہے سنت ہے؟ اگر سنت دلیل چاہیے تھی بھائی, اگر نبی پاک دی سنت دلیل پیش کرو. کس رات نو سارے جان دے ہو او بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کیا ہے؟ نبی پاک تے ہفتے 10 دنہ چے ضرور قبرستان جان دے. نبی پاک نے تے سانو ویسے بھی حکم دیتا ہے ابن ماجہ چے فزوروہا فإنہو تزخد عن الدنیا وتذکر الآخرہ. نبی پاک نے فرمایا جدو بھی ٹائم لوے قبران دی زیارت کریا کرو, قبرہ بندے نو دنیا تو بے رغبت کر دیں دیا نے, آخرت دی یاد تازہ کر دیں دیا. حدیث مسلم دیئے تو کئی لوگ آدھے نے جدو نبی پاک جنت البقیع جے گئے سی وہ 15 شعبان نو ہی گئے سی. میں پاجیو پوری حدیث پڑھ لو کہ تو 15 نکل دی تے دہا دیو بھی توڑا ابو مرے ہے, امی مری ہے, جایا کرو نا. پورا سال کے دی انہوں نے قبر تے دعا نہیں کی تھی, رات نو ٹولے دے ٹولے جاندے نا. کیا بڑیاں کیا بندے,
कैसा माहौल पैदा कर रहे हो भाई। जाना जरूर चाहिए, असी भी जाइए, असी भी अपने अबू की कबर ते दुआ करी दी है, रिश्तेदारों की कबर ते दुआ करी दी है भाई। नाने की कबर ते जाओ, दादे की कबर ते जाओ, नानी दी जाओ, सारा साल पिया जो मर्जी जाओ। असी तो कह रहे हैं भाई सुन्नत हफ्ते दे हफ्ते जाओ, यदि दलील है, लेकिन 15 की रात जाओ, दलील क्या है? किसी ने आखा जी जड़ा अब मैं ऐसा ने पीछा किया सी नबी पाक दी 15 की रात तो मैं फिर दलील दो, कोई हदीस सही पेश करो। असी तो कह रहे हैं भी भाई डेल हफ्ते दे हफ्ते जाओ, कसरत नाल जाओ, लेकिन पूरे साल बाद जाना ये तो मेरा ख्याल वो जोड़े फौत हो गए ने उन्होंने भी ज्यादती है कि तुसी कभी उन्होंने दुआए मगफरत ही नहीं की थी, जिन्होंने तुहाडे पढ़ा पढ़ा के एडा वड्डा करके दुनिया छड़ गए, उन्होंने दिता तुसी खाई जाते हो, तो तुसी तो कभी उन्होंने कबर ते जाके दुआ नहीं की थी। शबान की रात इन्होंने याद आता यार दुआ करनी, तो कई ईद वाले दिन टुरे जाते होंगे ने, वो खाण पीन का दिन है, खुशी का दिन है, इन्होंने उदों कब्रस्तान याद आया होंगे। और नबी पाक ने फरमाया ना ये दिन केड़े ने, खान दे दिन ने, पीन दे दिन ने, खुशी मनाने दे दिन ने, इन्होंने ईद वाले दिन कब्रस्तान याद आया होंगे। भी नबी पाक कहते चलो अज का दिन जान दो, हफ्ते दे हफ्ते जो बंदा जाएगा वो इन्होंने दिनों च नहीं जाएगा, उन्हें पता कि मेरी एक रूटीन है, मैं जा रहा। तो भाई अपनी मर्जी का दीन न खड़ा करो, अगर तवज्जो करना। रब्बे कायनात अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे हैं, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहे आए। अल्लाह फरमादा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लामा दीना। अल्लाह बासी अपने महबूब ते दीन नू कामिल कीता है, मुकम्मल कीता है। दीन ओदा नाम है जड़ा सरकार ने दसना है, दीन ओदा नाम है जिदा आर्डर सरकार ने देना है। सरकार दी मर्जी तो इलावा ना मेरी मर्जी चल सकती है ना तेरी मर्जी चल सकती है, बल्कि सरकार मदीना ने फरमाया वे व अन ऐसता क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम दे अंदर मन आदसा फी अमरिना मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। सरकारे मदीना ने जिन्हें अपनी मर्जी कीती है, अपनी मर्जी दी नेकी कीती है, अपनी मर्जी दा क़याम कीता है, अपनी मर्जी दा रोज़ा रखिया है, सरकारां ने जिदे ते मेरी मोहर नहीं ओदा अमल ही मरदूद हो जांदा है। अल्लाह भी आंदा है नमाज पढ़ना है, हाँ अल्लाह जी, अल्लाह आंदा मेरे महबूब की मोहर तो वहा है बे। वो कुरान पढ़ना है, आंदा हाँ अल्लाह जी, अल्लाह आंदा जिथे तू पे पढ़ना मेरे नबी की मोहर तो वहा है कि नहीं। अल्लाह तुसी वही अमल लेंदे हो। अल्लाह आंदा जिस अमल ते मेरे महबूब की मोहर ना हो असी उस अमल वाल कभी वेख्या भी नहीं। अल्लाह आंदा सी ते मेरे महबूब की मोहर चाहिए, महबूब की स्टैंप चाहिए है भाई। जितनी मर्जी इबादत करो, रियाजत करो, पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई असूल रखे है। तुसी वेख लो ना, कई दुकाना वालिया ने किसी ने पैड छपाए होंगे ने, किसी ने विजिटिंग कार्ड छपाए ने, वहाँ मेरा जाके वहाई तेरा काम हो जाएगा। तो जो विजिटिंग कार्ड ही होर दा लै जाए तो उनका काम हो जाएगा। उन्हें कहा भाई जी वो तो इंज दा हुंदा, तू किंज दा लैके आया है। अल्लाह भी आंदा कि जिहड़ा अमल मेरे महबूब दा उहदी स्टैंप चाहिए, तू किहड़ी लैके आया है। ये तो किसी मेरे जैसे नूं भी हक हासिल नहीं है किसी भी दूसरे नूं कि अपनी मर्जी का कोई अमल खड़ा करे। तो भाजी मैं अर्ज किया है शबान दा मैं कायल हाँ, शबान दी अजमत दा कायल, शबान दी फजीलत दा कायल, शबान दे शरफ दा मैं कायल हाँ। और उसकी अजमत नूं मैं तां मनना कि मेरे महबूब ने दी है। शबान मेरे नज़दीक ता इज्जत वाला है कि सरकार ने दे कसरत ना रोजे रखे ने। पर भाई जिन्हों तुसी शब्बे बरात आखदे हो,
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਝ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਰਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸਮਤ, ਮੁਕੱਦਰ। ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ, ਇਹਦੀ ਬਰਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬਰਾਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਅਲਫ ਔਰ ਤਾ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਬਰਾਤ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੈ ਬਰਾਤੁਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾहि व रसूले, फिर बनता है। और ये शब बरात, शब भी फारसी, बरात भी फारसी। तो जब तुसी लैंग्वेज के तौर पर दो लफ्ज़ ही फारसी का इस्तेमाल कर रहे हो तो शरीयत किस तरह हो गई है और दीन किस तरह हो गया? या तो किसी हदीस चो लफ्ज़ शब बरात दिखाया जाए कि जिथे अरबी का लफ्ज़ बरात इस्तेमाल होया हो, लेकिन साढ़े यहाँ जो इस्तेमाल हो रहे हो ही है। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना। आंदा सी ते सरकार नू वेखे आवे, नबी पाक इस महीने दे रोजे कसरत नाल रखदे ने, बल्कि सानू ख्याल आउंदा सी कि पूरा पूरा महीना ही रोजे रख देणगे। तो मैं अर्ज कीता है शबान दी अजमत ते पूरा महीना ही है, इत्थे सबरात गुजरी ते पता ही कोई नहीं शबान दी अजमत की है, मुकाम की है, शान की। पता लगा मेरे नबी दे नज़दीक पूरा महीना मुकाम वाला है, साढ़े पाकिस्तानियों दे नज़दीक एक रात मुकाम वाली। सरकार आते ने पूरा महीना ही जे, आते ने इको ही रात बड़ी। सरकार आते ने पूरा महीना। अच्छा, हदीसां च आंदा है जी फला इस रात नूं पत्ते कट्टे जाते हैं, इस रात नूं जिंदगी के फैसले होंदे ने, इस रात नूं रिज़क ते रोज़ी के फैसले होंदे ने। मैं कहा तैनूं किन्ने कहा है? ये सारी फजीलत लैलतुल कदर दी है। और ये भी याद रखना, ये तो लोग सुना सुनू देंदे ने, आपां को सुभान अल्लाह वाले बैठे होने सुभान अल्लाह। ये जिंदगी का फैसला, उम्र का फैसला, ये लैलतुल कदर नूं भी नहीं हुंदा। अब्दुल्ला बिन अब्बास आंदे ने, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ने जमीन आसमान बनाने तो पहला हर बंदे की उम्र लोहे महफूज से लिखी है, उनका रिजक भी लोहे महफूज से लिखा है। दोबारा माँ के पेट च रिपीट भी होंदा है कि इनकी जिंदगी इतनी है, इनका रिजक इतना है। फिर फैसला किवें होंदा है? तो फिर लैलतुल कदर क्या है? अब्दुल्ला बिन अब्बास आंदे ने जड़ा कुछ लोहे महफूज से लिखिया है, फरिश्ते गैबदान नहीं होंदे, फरिश्तियां नूं कोई गैब नहीं है, सिर्फ उन्होंने इस बंदे का अगले साल का शेड्यूल दिता जाता है कि आ जड़ा लिखा अगले साल इहदा आ मामला होएगा, अगले साल का शेड्यूल मिल जाता है। इत्थे भावें साडी इस रात च उस रात च बेनमाज आवे तू भी बख्शिया गया, जानी आवे तू भी बख्शिया गया, शराबी आवे तू भी बख्शिया गया। मैं भाजी ऐसा थोड़ा बख्शना, अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ बख्श के सारी जन्नत च लै जाए, सानू की इतराज है? लेकिन हक तो हक है ना, सच तो सच है ना। किसी दे फजीलत बनाया फजीलत नहीं होंदी, किसी का मुकाम बनाया मुकाम नहीं होंदा। तो इत्थे तो जिन्हें भी बोलना है थले अपने रंगे सुभान अल्लाह जी बड़े ने, सब ठीक हो जाएगा। यानी सुभान अल्लाह नाल मोहर लग जाती, भाई ठीक है, दूजी बारी फिर उस तो ठीक है, तीसरी बारी फिर उस तो भी ज़्यादा ठीक है। अगर गुस्ताखी ना हो, मसलन मैं तकरीर कर रहा ना, इनू कहते अपनी मर्जी करना। असी आने भी वेखो हदीस से आया है कि जो बंदा एक बारी सुभान अल्लाह आंदा ना, उनका दरख्त च जन्नत च एक दरख्त लग जाता है। हदीस सही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं भी कहा गया कि ये जन्नत चटियल मैदान है, तो सरकार ने आख्या अपने उम्मतियां ने आख्या जी सुभान अल्लाह कह के दरख्त लवाओ। तो बई सुभान अल्लाह कह के दरख्त सिर्फ तकरीर च ही लगते हैं, सारा दिन नहीं लगते? सारा दिन का उदों ही लगते हैं। क्या ये हदीस खास इस मसले लिए?
یہ مطلب ہے کہ یہ حدیث کا معنی مفہوم غلط کرنا، اپنی طرف پھیر لینا. یا تو دوستوں کے اندر تخصیص ہے کہ تقریر سے سبحان اللہ کو پھر لگتا ہے بھائی سارا دن سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ تیرے درخت لگتے جان گے. مقصد حدیث ہے کہ سبحان اللہ دا کثرت نال ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ نو پڑھنا ہے. حدیثاں صحیح ہوندیاں نے، مطلب مفہوم غلط ہوتا ہے، معنی غلط ہوتا ہے. حدیث تو صحیح ہے لیکن انہوں ویکھو کہ جتنے تسی فٹ کر رہے ہو تو فٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس زبان دے نال بھی ایویں سلوک ہوتا ہے. میں کئی دفعہ ایک مثال عرض کی تھی، بات ختم. ساڈے پنڈ قتل ہویا سی، قتل تے بہت بڑے بزرگ سن، اللہ دے ولی، انہاں تے فیصلہ سی. وہ جدو فیصلہ کرن لگے تو انہوں نے صحیح مسلم دی حدیث سنائی کہ نبی پاک نے فرمایا ان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال. بھی کسی مسلمان نال 3 دن تو ناراضگی ود رکھنی، یہ حدیث صحیح ہے، مسلم دی حدیث ہے. ہوں اتنے بندہ قتل ہویا، انہیں وہ حدیث سنا دیتی. ایک ساڈے حاجی صاحب سے بڑے تتے سے، کوئی مطالعہ بھی رکھتے سے. انہیں جڑی 3 دن والی حدیث ہے تو صحیح ہو گئی. آندے اللہ نہ کرے، اس حدیث کا یہ مطلب ہویا کہ اللہ نہ کرے میری کوئی کڑی کٹ کے لے جائے تو میں 3 دن اپنا پا جی سلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نہیں مطلب ہے کہ اتنے بندہ قتل ہویا ہے تو بندے دے بارے شریعت آندی قتل دے بدلہ قتل ہے، یا ان دی دیت ہے، یا ان دے مالک معاف کر دینے. 3 ہی کام نے. اتنے 3 دن والی حدیث فٹ نہیں ہوندی. اسی حدیثاں نو غلط فٹ کرنے، مانا مفہوم کر دے تو بھی نکلتا ہے، بھی نکلتا ہے. بھائی بات وہی سچ ہوئے گی جدا مفہوم صحابہ نے یا میرے نبی پاک نے بیان کی تھی. اور لیلۃ مبارکہ یہ لیلۃ القدر ہے. یہ جنیاں بھی رحمتاں نازل ہوندیاں نے لیلۃ القدر والی رات. اللہ زندگیاں ودان چ قادر ہے، اگر ودائے گا تو لیلۃ القدر والی رات. اللہ رزق سے اضافہ کرن تے قادر ہے، کرے گا تو لیلۃ القدر والی رات. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، بندے دے اعمال اچھے ہوں. جس طرح یہ ترمذی دی حدیث ہے، جدو بابے دے سامنے روحاں کیتیاں گئیاں، داؤد علیہ السلام دی تے 50 سال ہی لکھی سی نا متھے تے. آدھے یا اللہ بندہ کڈا سونا ہے، عمر دی تھوڑی جی 50 سال ہے. آدھا یا اللہ 100 میری بھی دے دیو. وہ 100 دے دیتی، 150 سال ہو گئی. ہوں جدو بابا جی کا ٹائم آیا 900 ہوئی تو انہیں کہا جی تا ٹائم پورا ہو گیا. انہیں کہا میری تو 1000 ہی ہے. بابا جی نے تکرار کیتا ہے، اصرار کیتا ہے. مثلا حق کوئی جڑا لوہے محفوظ تے لکھا ہے، وعدہ گھاٹا کرنا چاہے تو میرا رب قادر ہے اس چیز تے. اور لیلۃ القدر نو ہی کرے گا، انہاں راتاں چ نہیں کرے گا. انہوں نے پھر جدو جھگڑا کیتا، اللہ نے آکھیا بابے دی بھی 1000 رہن دیو تے اندی بھی 150 رہن دیو. داؤد علیہ السلام. یہ سارا معاملہ لیلۃ القدر سے ہو سکتا ہے، اور یہ لیلۃ القدر نہیں ہے. بھائی اس مہینے دی بڑی فضیلت ہے. رج کے عبادت کرو، رج کے روزے رکھو، رج کے قیام کرو، صبح جاگو. جی اس رات اللہ دا حل من مستردکن رزق لے لو. میں اللہ دے بندے تے اللہ روز ہی آندا ہے. اس رات سے نہیں، روز ہی اللہ آندا ہے. پچھلی راتی اللہ یتنزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلہ، اس رات نہیں اللہ روز ہی آندا ہے. حل من مستردکن ہے کو رزق لین والا، حل من مکروبن ہے کو ٹینشن دا ماریا، اللہ دا حل من مستغفرن ہے کو معافی لین والا. میں کہ یہ آواز تے اللہ روز ہی دیندا ہے. تو پچھلی راتی اٹھی ہے تینوں ساری فضیلت روز ہی مل جائے گی. یہ ڈیلی مل سکتی. اللہ سمجھ دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر